Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji vyote, akiwafundisha katika masinagogi yao, akihubiri habari njema na kuifanya huduma ya uponyaji. Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji vyote, akiwafundisha katika masinagogi yao, akihubiri habari njema na kuifanya huduma ya uponyaji. Huduma yake Yesu iligusa wengi, wagonjwa wakapona, vipofu wakaona, viwete wakatembea, watu wakatakasika. Huduma yake Yesu iligusa wengi, wagonjwa wakapona, vipofu wakaona, viwete wakatembea, watu wakatakasika. Tafakari kipi cha kusumbua, magonjwa vitajaa yazidi kusonga, umwite Yesu aliye tabibu wetu mkuu. Ukimruhusu moyoni mwako, huduma yake itakuwa njema kwako. Tafakari kipi cha kusumbua, magonjwa vitajaa yazidi kusonga, umwite Yesu aliye tabibu wetu mkuu. Ukimruhusu moyoni mwako, huduma yake itakuwa njema kwako. Huduma yake Yesu iligusa wengi, wagonjwa wakapona, vipofu wakaona, viwete wakatembea, watu wakatakasika. Huduma yake Yesu iligusa wengi, wagonjwa wakapona, vipofu wakaona, viwete wakatembea, watu wakatakasika. Huduma yake Yesu iligusa wengi, wagonjwa wakapona, vipofu wakaona, viwete wakatembea, watu wakatakasika.